Okay, aku ni apa? Sudah orang ni jalan itu lagi balik. Di kau kono, jangan lagi mah. Produk ini aku yang sini balik. Ali aku alun itu dulu. Abang sini tu biar buat dua. Dah ini video ni jadi apa balik? Okay, ayo, bahas sini le, bahas produk ni balik. Jangan lupa ya, ya. Reyee, okay, aku balik. Reyee 1.7 SS1 apa balik? Okay, ayo, di tahun ni ya, kita mensusun packaging asal rumah aku di premium sana packaging yang dah mana. Tu design mana le, yang aku kau mana tu ya le. Jadi model ni aku cuma mensusun tu Reyee indoor ceiling SS1 apa balik? Okay, tu di mensusun model ni cuma mensusun RG-RAP73HD tu kau balik. Ayo di model ni mensusun tu jangan jadi nyai si balik. Ayo aku jenuh unbox tu ini mana kare, pelbagai itu apa balik? Okay, ayo, mau buku nanti asal dia rumah. Premium sana design ni ya sih macam ni, bono. Okay, ayo, channel tu dulu, alun ni dulu pun jadi yang, bono. Okay. Wah, ni lo tu ada reason ni sih, bono. Wah, okay, ayo, di mana solusi? Tu di bono di asas point nama, pero tu ye di bono user manual bayar asal tu Dongwa aku premium sana design ni dah tu ya, no. Dari sebelum itu user manual, okay, orang cara lain ni, di bawah sini apa cip boleh, no. Okay, ayo di mana sini tu naru, no. Di Reyee asas point mah, pertama orang tu ya di achat tu no. Cara Reyee ini nama tu achat tu kapal itu, tu maga POE injector. Kamu mau, tu mau POE adapter, dongwa aku tu ye ni pala cepat, no. Ayo dari aja naru POE adapter, kita tahu kita bayar di kos boleh short habis macam tu, no. Ayo cara tu di Ruijie AP masuk di adapter, kita bawa nanti mesti, no. Tapi kita bayar new cepat, okay, tapi itu sesuatu, no. Ayo jangan di design mana ni cek dia, no. Tu ini design apa lagi lah, ni suka. Di mana bono, tu ya di mana tu apa pun penggunaan dulu lepja, penggunaan dulu lilai, bono. Okay, ayo dari tu ya di tu ya penggunaan ini cepat. Ayo design apa yang kamu nak tu ya, cara tu di mana bracket, bono. Bracket ni solution ni di mana pabida cete, di mana juga manually tak perlu pamai, bono. Okay, ayo di mana solution jangan di bono. API interface ni cari lagi ya, bono. Ayo di mana interface mas solution jangan di reset button pamai, pi itu SFB, bono. SFB uma tu plus. Tanci aplikasi SFB power nama cete. Ada jamu lo long distance tu solution fiber cable ni semua jangan di mana terkait thulu yang macam cete. Bilo LAN to pamai, pi itu LAN goma tanci ti cari, bono dan jadi ada aplikasi boleh power macam tu. Kamu sih jangan dah power tidak beri solusi DC go 48 volt power supply nya beri yang macam tu. Okay, dah API design mana ni, no. Ayo, di AP mah di 1.7 AP mah cara file atau orang boleh check no bebas je. Ayo, di AP mah tu try bang go tong dulu yang macam tu. Jangan 2.4 GHz 5 GHz again 6 GHz ko be tong dulu 6 GHz ko ba tong dulu yang macam tu. Pero nak channel ni so jangan di channel ini ni solusi channel 160 Hz ke maka mana tu 320 Hz ko ba pi tong harap tu yang macam tu. Pero tu ba dekat tu concurrent user ni di bono jauh juga belum ada soalnya di AP mah soalnya AP dalam go concurrent user, concurrent device, concurrent kami ni bono tahu nggak ya sih macam apa? Tapi tu speed, tu triple speed solution jangan di 19 Gbps dia sih macam apa? No, ayo, lama go triple speed account, lama ada tu ya. Nanti saya ni so jangan di bono MLU kore multiple link operation ni ya sih macam apa? Ayo di link nak go bounce video mah atau video ni ya me, thong dah time jangan di Reyee AP mah solution di Wi-Fi 6ကနေစပြီးတော့เนาะအခု Wi-Fi 7မှာလေ captive port တဲ့ authentication ကိုအသုံးပြုရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ DAB လေးอ่ะဆိုရင်လုံးဝကိုဒီပေါ့เนาะ premium ဆန်ပြီးတော့မှဒီ high density performance တွေအတွက်ဒါအသုံးဝင်နေပြီးတော့ဒီ streaming လုပ်တာတွေပေါ့เนาะ concurrent user အများကြီးသုံးတဲ့သူနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကတင့်တော်တဲ့ဒီ Wi-Fi 7 API ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုပေါ့เนาะဒါဒီရွှေလောင်ဝင်းရဲ့ customer နဲ့ customer တွေအားလုံးနဲ့အတူတူလေးလာလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီ unbox လုပ်ပြပေးရဖြစ်ပါတယ်။တခြားအသေးစိတ်ကိုသိရှိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေလောင်ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မြင်လို့ရပါတယ်။အစိုးရရှိပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။